سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ السلام علیکم۔ آج کتاب محمد رسول اللہ جلد دوئم کا آخری چیپٹر آپ کے سامنے ہے۔ میں نے سوچا آج کی اس آخری چیپٹر کے معجزات کو میں خود آپ کے سامنے پڑھوں، اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ آج کی ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کے مصنف خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ اگر مجھ سے اس کی آڈیو، ویڈیو یا پریزنٹیشن میں کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں دل سے معافی مانگتی ہوں۔ آج اس کتاب کے آخری چیپٹر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کن معجزات کا ذکر ہے، چلیں سنتے ہیں۔ جن نے کہا جلدی چلو۔ سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عامل کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے۔ ان کے قبضے میں ایک جن تھا جو غیب کی خبریں ان تک پہنچاتا تھا۔ ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میرے متی جن نے مجھے نیند سے بیدار کیا اور کہا، سواد اٹھو، میری بات غور سے سنو، عقل مند ہو تو عقل سے کام لو۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ہو چکی ہے۔ وہ خدائے واحد کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر جن نے جھوم جھوم کر اشعار کہے، میں جنوں کے دور دراز سفر کے لیے بوریا بستر باندھنے پر تعجب کر رہا ہوں۔ اگر تم ہدایت کے طلبگار ہو تو مکہ معظمہ کی طرف جلدی چلو۔ یاد رکھو سچا جن جھوٹے جن کی طرح نہیں ہوتا۔ جلدی کرو، بنو ہاشم کے اس چہرہ جمیل کا دیدار کر لو جو تو نے آج تک نہیں دیکھا۔ سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اگلی رات جن پھر آیا اور دعوت سفر دی۔ تیسری رات جن نے سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہا، بنو ہاشم کے عظیم فرد کی زیارت سے اپنا دل روشن کر لے۔ میں حیران ہوں کہ جنات اونٹوں پر کجاوے کس کے مکہ ہدایت پانے کے لیے بے قراری کے عالم میں دوڑے جا رہے ہیں۔ سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی تیز رفتار سواری کا انتظام کیا اور سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، مرحبا اے سواد ابن قارب، ہمیں معلوم ہے کہ تم کس لیے آئے ہو۔ سواد ابن قارب کو جن کی صداقت پر یقین آ گیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اور جنات کی دنیا ایک جیسی ہے۔ جس طرح انسان اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کرتے ہیں، جنات کی دنیا میں بھی اونٹ ہیں۔ انسان جس طرح ہدایت کے متلاشی ہیں اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی گروہ در گروہ مسلمان ہوتے ہیں۔ جس طرح مسلمان سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی چہرہ پر عاشق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جانثار ہونا اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، جنات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جانثار کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ بچانے والا اللہ۔ ایک غزوہ سے واپسی پر مسلمان لشکر نے راستے میں پڑاؤ کیا۔ اس جگہ درخت کے کئی جھنڈ تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ صحابہ ان درختوں کے سائے میں سو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کی شاخ سے لٹکی ہوئی تھی۔ ایک بدو جو کہ پہلے سے موقع کی طاق میں تھا چپکے سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نیام سے نکال لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سکون اور اطمینان سے فرمایا، اللہ۔ یہ سنتے ہی بدو کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ اونٹ کا سوداگر۔ ابو جہل نے ایک شخص سے ادھار اونٹ خریدا لیکن رقم ادا نہیں کی۔ سوداگر نے مایوس ہو کر قبیلہ قریش کے اجتماع میں کہا، اے قریش، تم میں سے کوئی جوان مرد ہے جو ابو جہل سے میرا حق دلا دے؟ ایک شخص نے ازراہ تمسخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، محمد ابو جہل سے تمہارا حق دلا دیں گے۔
सौदागर ने हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, अबुल हुकम बिन हशाम ने मेरा हक़ दबा रखा है, मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ। कुरैश का कहना है कि आप मेरा हक़ वापस दिला देंगे। आप पर अल्लाह मेहरबान हो, मुझे मेरा कर्ज़ वापस दिला दें। हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और अबू जहल के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अबू जहल बाहर आ गया। चेहरा अक़दस पर नज़र पड़ते ही अबू जहल घबरा गया और खौफ से उसका चेहरा जर्द पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफिर का हक़ अदा कर दो। अबू जहल बदहवासी के आलम में अंदर गया और रकम लाकर सौदागर को दे दी। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काबा शरीफ में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काबा शरीफ में अज़ान कहने का हुक्म फरमाया। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन हर्ब, अताब बिन असीद और हारिस बिन हशाम के हमरा काबा के सहन में बैठे थे। 2 अफराद उस वक्त तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। अताब बिन असीद ने कहा कि मेरे बाप असीद को अल्लाह ने ये आवाज़ सुनने से बचा लिया। हारिस बिन हशाम बोले, खुदा की कसम, मैं अगर ये समझता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर हैं तो मैं उनका पैरोकार हो जाता। अबू सुफ़ियान बोले, मैं कोई बात ही नहीं कहता, क्योंकि अगर मैंने कोई बात कह दी तो ये कंकरियाँ जो हमारे आसपास हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर कर देंगी। मग़रबी हाजी। ईसाइयों ने साजिश की कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर को कब्र से निकाल कर ले जाएं। नूरुद्दीन ज़ंगी तहज्जुद गुज़ार बादशाह था। उसने ख्वाब में देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्ख फाम अशख़ास की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं, नूरुद्दीन मुझे इन दोनों से बचा। सुल्तान ने बेदार होकर वज़ू किया, नवाफिल अदा करके सो गया। दूसरी बार फिर उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं 2 सुर्ख रंग अशख़ास की तरफ इशारा करके फरमाया, नूरुद्दीन मुझे इन 2 कुत्तों से बचा। सुल्तान ने नवाफिल अदा किए, फिर सो गया। तीसरी बार उसने फिर वही ख्वाब देखा। एक ही रात 3 बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक ही हुक्म फरमाया। सुल्तान ने अपने वज़ीर मर्द साले जमालुद्दीन मुसली को तलब किया और उससे मशवरा किया। जमालुद्दीन मुसली ने कहा, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब फरमाया है, फ़ौरन रवाना हो जाइए। यकीनन मदीने में कोई गैर मामूली वाक़या पेश आया है जिसके लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको बुलाया गया है। सुल्तान नूरुद्दीन तेज़ रफ्तार सवारियों पर 20 आदमियों के साथ मदीना रवाना हुआ। जमालुद्दीन मुसली 1000 ऊँट और घोड़े माल से लाद कर ले गया। 16 दिन सफ़र करने के बाद सुल्तान मदीने पहुंचा। उसने ऐलान कराया कि सुल्तान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के इरादे से आया है और अहले मदीना में तकसीम करने के लिए बहुत सारा सामान लाया है। तमाम अहले मदीना दावत में शरीक हों। लोग जौक दर जौक दावत में शरीक हुए। जो शख्स आता सुल्तान उससे गौर से देखता था। अहले मदीना आ गए तो सुल्तान ने पूछा, क्या कोई बाकी रह गया है? लोगों ने बताया कि अहले मदीना में से कोई बाकी नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता 2 मग़रबी हाजी नहीं आए। ये गोशानशी हाजी दिन रात अपने हुजरा में इबादत करते हैं, मोहताजों को अक्सर सदका देते रहते हैं, महफिल में शरीक नहीं हुए। सुल्तान ने हुक्म दिया कि दोनों को हाजिर किया जाए। सुल्तान ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। सुल्तान ने पूछा, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम हज करने के लिए आए हैं। सुल्तान ने दरियाफ्त किया कि ये लोग कहाँ ठहरे हुए हैं। लोगों ने बताया, हुजरा शरीफ के करीब रुबात में रहते हैं। सुल्तान ने दोनों को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया और जहाँ वो रहते थे उस जगह की तलाशी ली, मगर वहाँ सदका खैरात के लिए बहुत सा माल, कुरान मजीद और वाज़ो नसीहत की किताब और मालो इसबाब के अलावा कुछ नहीं मिला। लोगों ने उनकी पारसाई की शहादत दी, तारीफ़ की और बताया कि ये दोनों हाजी बहुत सखी और फयाज हैं। सारा दिन रोज़ा रखते हैं, रोज़ा शरीफ पर हाजिर होकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, हर सुबह जन्नतुल बकी की ज़ियारत करते हैं और हर शंबा को ज़ियारत के लिए कुबा जाते हैं और किसी साइल का सवाल रद्द नहीं करते। इनकी फयाजी की वजह से मदीने में कोई मोहताज नहीं रहा। सुल्तान ने ज़्यादा तवज्जो से तलाशी ली तो मुसल्ले के नीचे तहखाना नज़र आया, जहाँ से सुरंग हुजरा शरीफ की तरफ खोदी गई थी। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि हाजियों के भेस में वो शैतान के नुमाइंदे थे और जिसमें अथर को निकाल कर ले जाना चाहते थे। वो शैतान सिफत लोग रात को सुरंग खोदते थे। सुरंग खोदने से जो मिट्टी निकलती थी वो चमड़े की थैलियों में भरकर अलग सुबह जन्नतुल बकी की कब्रों पर डाल आते थे।
खुदाई मुकम्मल हो चुकी थी और हुजरा के करीब पहुंच चुके थे। अगली सुबह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान ने उन दोनों को कत्ल करा दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उस अजीम मकसद के लिए अपने इंतखाब पर सजदे में गिरकर खूब रोया। सुल्तान ने हुजरा शरीफ के गिर्द पानी की तह तक खंदक खुदवाई और उस खंदक को पिघले हुए शीशे से भर दिया। रिवायत के मुताबिक एक वाक़या 555 हिजरी में पेश आया था। आज की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिल्द 2 मुसन्निफ़ ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब मेरी ऑडियो वीडियो के हवाले से इख्तिताम पज़ीर हुई, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं किसी एक नई किताब के साथ आप लोगों के सामने फिर हाज़िर होंगी।